Assalomu alaykum bardoshlar. Mana men boz porti bozor shahri Janodan. Chig'ili portero dakov shahar dar kommentar bilasan. Bu hafta navogram برای شما پیشکش میکنیم. لایکاتون نظر کنین. بعد باردار نفرانی که دیپارتر سه دوران دیپورتشون پر کردن میخوان. یا باردار من شما تفسیر میتونم نمرش در زیر ویدیو میبرم. بنا اصلا با نرخ دست سخت کمیتن کورشون سخت باید گرایت دارن. مرحمت باردار اسپیت کنین رفته. مرحمت باردار جنما پورتر دو سال باروش 2015 و تو یک سی سیاردی که تیم چه توپ توزه موچه آوردن کنیم تموش کنه. من حالتی بالونداش میشد باردار منه. دو تا الکتریشن به کنچه رقمش هست دینش کجا مولتور دو طرفه بس کاربکش مکانیکا و اینطوری اندروید داره باردار و این حالتی سالانچوش ابر نگاه کنه. بورتوش هم پاچکا باردار فیلیز رزینگ دور از اشته این حالتی تگاش میشد بالونداش هم نو tak روزش یک تون بار میگیرن ماشین задний камера دارد запасной баллон دارد برادر این баллон دو یکمش هم نافتیم так این حالتی اکومولاتورش خودتون تماشا کنید خیردار باشین نگه اومدم میگیرن یوزو نومرش نمیدونم اکومولاتورش سالون نفتم برادر نه نرخش چانسته نرخش 120,000 سوم فروشه ماشین باز سودا میشه خریدار باشین نگه این نمره در زمین میزنه 92 924 41 26 بس خریدار باشین نگه مرحمت اسپیت کنه مرحمت برادر باز یک پورتر دو سال برایش 2014 بس اینشه مشتی افزون کنیم تماش کنیم موتور 133 سیاردی من حالتی بالونداش میشد منه داخل سالن دو تا الکتریک به کنچه رگوفکش هست دیدینش کجا مولتر دو طرفه کاربکش مکانیکا و اینطوری اندروید دارد و این حالتی سالانچوش برادر من توپ توزه بورتوش هم پاچکا منه چخیل که دیدسن این حالتی تگاش بالونداش هم پاچکا منه با این بیچوشه نه بالونداش ولی راه رفته چنده پربیکش هم نیست بالونداش tak یک تون بار میگیرد برادر задний камера هست запасной баллон هست این حالتی اکومولاتورش برادر منه حالتی سلامش ابر نگاه کنیم برادر ایدئالی گفتگو ایدئال tak دکومنتاش سالونه نرخش 118,000 سوم گفتم ممکن با سودا میشه خریدار بشه که من نمره در زمین میزنه 92 823 06 00 بس خریدار بشه اگر مرحمت این نمره در زنگ ماشین چه سودا کاری گرفتم میگیره مرحمت برادر ما کیا بونگو بس سال باروش 2014 بس موتورش چه میشه نه 133 مش دست نه موتورش 133 می حالتی بالونداش برادر منه داخل سلام دو تا الکتریک دیدنش کجا رولاش به چخالی خوشرو کشیدگی منه коробкаш механика бас магнитофони заводской дорад олти салончош топ тоза бас бортошам пачка бардам чиқил видесан мен олти тагош мешад балондо яқибшам мав так парфюмки қафо ҳаст бародарам запасной баллон ҳаст плюс сандуқчашам ҳаст балондо яқибшам мав запасной баллоншам яъни пешам нав бас бародарам олти аккумуляторшам нав دکمنتاش سالانه دست نرخش 138,000 سوم افتادم ماشین با سودا میشه خریدار باشید نگم این نمره در زنگ میزنه 11 800 0028 بس خریدار باشید نگم همین نمره در زنگ زدم میگیره مرحمت برادر پورتر دو سال ببرش 2014 واگونی بس مشتی افزون کنم تا مشکل موتور 133 سیارده کته так نه حالتی بالونداش میشد برادر منه داخل سان دو تا الکتریک به کنچش رگوفکا میشد به کنچش بقد میشد так سیدناش کجا مولتور دو طرفه коробкаш механика монитор دارد برادر این حالتی سالانچوش برادر تماشا کنید بورتوش هم پاچکا این حالتی تگاش بالای قبشم نو парфюмки که قفا هست задний камера هست یک تون بار میگن ماشین запасной баллон هست так
балондои хубшам нафтем барда ҳолти аккумулятораш ба хайрдоро бошин агар ҳозир номерашон дар хоша мебинем занг задан мегирем документаша солона гуфтанд нархиша 127 нархиша 125,000 сомон гуфтанд мошин боз савдо мешавад хайрдоро бошид агар мен номеро занг мезанем 9237 98 39 хайрдоро марҳамат марҳамат бародаро боз як портер ду соли барои 2015 бас мотори 133 ярдикати мен ҳолти балондош мешавад бана дохили салон дута электробишай баканча рагамки сиденош кожа молитори ду тарафа бас коробкаш механика бас магнитофони заводской дорад ҳолти салончош бардор ҳолти такош бардор мана бортошам нав пилу сандуқчаам дорад яктон бор мегирад паршаники қафо ҳаст запасной баллон ҳаст ҳолти баллондои қафош гуфтем ҳолти аккумулятораш дохили салонаш документаш солонаме документаш солона будааст нархиша 130,000 сомон гуфтам мошин боз савдо мешавад хайрдоро бошед агар ҳозир номерашо намебинем занг зан мошинча савдокаро гирифта мегирем номерша 92 355 0025 хайрдоро марҳамат успех кунед марҳамат бародаро боз як портер ду соли барои 2014 мотори 133 ярдикати мошинча топ тоза бас яке ҳозир мошин дохили салончам бинем ҳолти балондош мешавад дохили салонаш дута электробиша ба кончи регулировка сиденош кожа коробкаш механика магнитофони заводской дорад мен ҳолти салончош топ тоза чамана хелки десен ҳолти такош мешавад бардар балондои оқибшам нав бортошам пачка бас плюс инҷада сандуқчаам ҳаст яктон бор мегирифтааст запасной балондаш ҳаст балондои хушбинем бардар ҳолти аккумулятораш тамошо кунед ҳолти салонаш документаш солона даст бардар нархиш чанд гуфтед бура нархиша 120,000 сомон гуфтам мошин боз савдо мешавад хайрдоро бошед агар мен номеро занг мезанем мошинча топ тоза 92 627 00 70 бас бо якта номерашон бас 92 715 00 62 бас хайрдоро марҳамат успех кунед мошинча тоза мошинча дар шаҳри хуҷанд портер бозори шаҳри хуҷанд қарор дорад марҳамат успех кунед портеро бисёр дар комментария бинависед чӣ хеле боз портерҳоро сиён карда дар канал партоем марҳамат